feel like Apollo has completed these 8 hours hurdle of the life of Apollo? How are you feeling like being a part of Apollo? Being a part of Apollo, we only would like to say that we are very happy that we as an institution could be bring this kind of care to the patient who required this patient, and that today the patient is well. So we are very happy because the patient is happy. Apollo will always be happy if the patient is happy. And what was the 8 hours is the operation time, and how much was the duration of the treatment? It will take more than 6 months or more than 3 months? No, the patient, see, cancer is a very different type of a condition where after the surgery, when the patient was admitted for 5 to 6 days, 6 or 7 days, patient gets discharged, but then the biopsy report comes, and based on the biopsy report, there may be a requirement for radiation treatment and chemotherapy till the patient is considered free of disease. So how long it will take in future is very different for each patient. We are happy that most of the condition of this patient has been treated, and some radiotherapy, 1 or 2 sessions are left that we will conclude at the earliest. And what is the approx cost of these operations that been done with the heart? The cost of operation depends on the type and duration of surgery. And no, for heart. I don't remember exactly, but I think the patient will be able to tell what it has actually costed the patient. But it is about 5 to 6 lakh rupees that generally a type of this patient takes. But in this particular case, that the patient will be able to tell what it has actually costed her. Because there are medicines which continue after the surgery, there are follow-up treatment, some investigation prior to the surgery. So the total cost, bundled cost, might be a little more than what. So being a part of Apollo, you are feeling proud. That is the main thing. Proud. I'm very privileged to work with a fine set of consultants, and because the Apollo vision is to touch 1 billion lives. That is the aim of Apollo, and as a group. So Apollo Multi-Speciality Hospital, Calcutta, we remain a premier hospital. We would like to remain a premier hospital and serve the people of eastern part of the country. Okay, thank you, sir. I'm Dr. Suprati Bhattacharya. I'm consultant surgical oncologist and robotic surgeon at Apollo Cancer Center, Kolkata. I am glad that I have got this huge opportunity to talk in this press club today. I am thankful to the entire Apollo team. In Apollo Hospital, we have an excellent সেই সময় আমার কোনো ম্যানেজমেন্টই ছিল না। তো আমি যেহেতু টাকার পেশেন্ট, ওই জন্য প্রথম আমার কিন্তু আমি কিন্তু বুঝেছিলাম এটা একটু অন্য ধরনের, এবং টিউমারটি বাড়ছে তাড়াতাড়ি, আগেরটার মতো নয় যে ধীরে ধীরে বাড়ছে। তো আমি ওই জন্য ভীষণ কনফিউশনের মধ্যে ছিলাম যে কী করবো। আমি কলকাতা হসপিটালের কথাও ভেবেছিলাম, কিন্তু যেহেতু আমি টাকার পেশেন্ট, আমি আলটিমেটলি বম্বেতে করবো, এবং ওইখানে আমার বেশ সময় লেগেছে ওটা ডায়াগনোসিস হতে। এবং যেহেতু ওদের ডেট পাওয়া মুশকিল, ওরা আমাকে প্রথমেই প্রেসক্রিপশানে লিখে দিয়েছে যে অ্যাডভাইস টু অপারেট আউটসাইড। এবং তখন আমার শরীর অবস্থা খুব খারাপ, মানে আমার অ্যাকচুয়ালি বলতে কি তখন আমি বুঝতেই পারছি না আমি খাচ্ছি না, ঘুমছি না, কী করছি। তো আমি তখন ফিরে আসতে চেয়েছি, যেহেতু আমার হোমটাউন এখন আপাতত, আমি যদিও কলকাতার মেয়ে, কিন্তু আমি যেহেতু এখন দুর্গাপুরে থাকি, আমার প্রথমেই কলকাতার কথাই মনে হয়েছে, আমার মা আছে এখনো, আমি ফিরে আসতে চেয়েছি। কারণ আমি দেখেছি আমি আরও বাঁচবো কিনা বুঝতে পারিনি তখন। আমার মনে হচ্ছিল আমি বেশি দিন আসবো না। নিয়ে আমি ফিরে আসার পরে আমি আমার হাসপাতালে বললাম যে তাহলে আমি কী করবো, কলকাতায় কোনো হসপিটালে जो कि एक ऑन्कोलॉजी सर्जन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन, उनसे कहूँगा किसी पेशेंट के बारे में कुछ डिटेल बताएं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है आपको। मिसेज देवयानी जो है वो बहुत ही करेजियस लेडी है, और जैसे कि डॉक्टर सुप्रति ने और बता ही दिया है कि उनका हमने कैसे किया। हमारे पास आई वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम्स देखे, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ये गए थे, मुझे पर हो सकता है कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण वापस आए थे हमारे पास। हमने इनका बड़े अच्छे से जांच की,
और जल्दी जांच की, क्योंकि हमें लगता था कि ये रेड ट्यूमर है, बड़ा ट्यूमर है। सारी जांचों के बाद हमने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट सब लोगों से मशवरा लिया और ये नतीजे पे पहुँचे कि ये जो ट्यूमर है ये कीमोथेरेपी से कम नहीं होगा, ये रेडिएशन थेरेपी से कम नहीं है, ये मात्र क्योर का जो उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रामेजर सर्जरी है। तो मिसेज देवजानी ने हम पे विश्वास किया, ये बहुत अच्छी बात है और हमने उनका विश्वास को पूरा किया। ऑपरेशन के दौरान बस हमने यही ध्यान रखना था कि ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा ट्यूमर था ये। तो हम बहुत ही धीरे धीरे स्लोली हम गए और हमने पूरा ट्यूमर निकाल दिया। पूरा ट्यूमर के साथ साथ हमने उसका उनका यूरिनरी ब्लैडर और पीछे वाला लैट्रिन का रास्ता यानी रेक्टम ये भी निकाला, क्योंकि ये ट्यूमर के साथ हो चुके हैं। अब वो कैंसर पूरी तरह मुक्त है, शी इज फुल्ली कैंसर फ्री। विदिन 5 डेज हमने उनका डिस्चार्ज कर दिया था। तो अब ये रूटीन एक्टिविटीज़ अपने कर सकते हैं। अभी ये इनका रेडिएशन थोड़ा बचा है और रेडिएशन के बाद शेड्यूल कंप्लीट हुआ। কেমন লাগছে আজকে দিনটা আমাদের সাথে কাটাচ্ছেন যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে এরকম একটা কষ্ট হচ্ছে, তখন কীরকম রিয়াকশান ছিল বাড়ির লোকেদের? এর আগে তো আমার একবার হয়েছিল, তখন আমি কিছু শুনতাম ক্যান্সার জাতীয় ভয়ানক কিছু বুঝতে পারি। এই বাড়িটা অন্য ধরনের তো, মানে হঠাৎ করে খুব বড় হয়ে গেছে এবং তার জন্য কন্ডিশন অনেক বেশি, খাওয়া খেতে পারছি না, খুব সমস্যা ছিল। অ্যাপোলোর থেকে এই যে হেল্পটা পেলেন, এতে আপনার কেমন লাগছে? এটা তো আমরা ভাবতেই পারিনি যে এতটা সাপোর্ট পাবো, কারণ টাকায় যেটা হয় সেটা ওদের অনেক সময় লাগে, অনেক বেশি হয়তো এটা সাইজ বলেই ওরা আমাকে বলেছে বাইরে থেকে করে আসছে, কারণ আরও বাড়ি কতটা খরচা হয়েছে? আমার অ্যাপ্রক্স কত খরচা হয়েছে? হ্যাঁ অ্যাপোলোতে 9 লাখ। এখন সুস্থ আছেন তাই তো? আপনার পুরো নামটা? সুস্থ করতে টাইম নেই এই সব রোগের ক্ষেত্রে, মানে এটা খুবই তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারে প্রেডিক্ট করা যে না ভালো আছে। এটা অন্তত 4-5 বছর গেলে তবে বলা যাবে যে হ্যাঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ।